Kun ho na. Kun ho na acting na bro bina. Voice to lot manai nisna mile to त्यो गर्ने को इने याद गर्दा मैले मार खाइरहेको छु हमनी हमनीले एकबार मैं हमनी यो नुखुन बो होला ना नाकला पाइखना खेला तो चिंगम बसेको ना हमनी खाएन मिठा आसुको तो के ओसुर देखिले याखुक दिबो म यो सकवा दे सो गाइस तो आज भी एक कुंजन लगिन आया है तो वन थंबनेल और कैप्शन भी दिखने था तो आज भी एक छुकरा रे तो इने मानो रिक्वेस्ट करे से तो मूवी शुरू होइसे प्रैंक गुरा ना तो प्रैंक मैं मिसाम से नुगरे और हमना बिसी मानु कमेंट गुरे इनागा से एकजन भाभी कमेंट गुसे एकदम इनाला रिक्स नबी ना मिसाम से प्रैंक नुगरे भी मानु हर्ट गुबाय ना तो किम सकबो मैं ना प्रैंक गुले भी तान प्रमोट करा तो बिसी खुशी पाइ जान ना खुशी पाइ ना कॉल खान गुरे ना मुगे ना एकदम खुशी কথা কই দে তো मानु इना खुशी बादो মই गाने भी ভাল আছে নয় না একটা मानु खुशी बादो ना ब्लेसिंग एकदा इनाय कोबो मानना तो कोइ ना इदाबी यूट्यूबर আছে बुझे तो कॉल गुइ सबो नोकियान मानु रे तो 1k भी बुंजानाय देला सब्सक्राइबर तो बिसी दुख আছে सब्सक्राइबर कमावले तो আমনান भी ना सपोर्ट কৰি मोला साइड बा तो আমনাन बिसी सपोर्ट कुना আছে गाइस बिसी खुशी पाइছে रे तो इमान सान मारे আছে हाजिरा जावल न पारे दुबा लुप थामली गुरु आजिबे तो इता कॉल गुबा गाइस मैं हेलो हेलो ए किन आसे ओ बाल আছে তো ओ कुते जले মই বস্তি রে আছে बस्ती दे হয় ए किना कुते बे बस्ती दे देखले दिसियो तो নাই নে অলেন খলা হালা যাও ओ तो कुते बये जले तो एक्जेक्टली তাতে বই নেবে মই বেরাই কি বেরাই ओ माने कुते থাকি না ঘর বস্তি দে ও মই কুইমাতে বই তো কই মারে বয়ে হয় কি বয়ে কই মারে আজিকালি তো একটু না করে बिजनेस करो मुझे किला ना हाँ एक किलो लिबी और हमनी को नजर ना कि ना को हमनी को नजर ना मैं को नजर के सब नहीं तो अननोन नंबर है यार ना जोड़े उसका पूछता दो ए सबने नगरी लारा once more ए सभी मुझे नजर नहीं दो मुझे नजर नहीं सभी ओए आवाज तो केस करी ओ ऐसे की नाम कोई था वो निचला साथी भी ना बाउरी नहीं की आए एक्टिंग कर रहा था सभी मुझे नजर नहीं नाम न कोई लेने बसी कोई सब मिसा है तो आवाज तो केस करी ना ये एक्टिंग हाँ यार नहीं हो मैं अम्मी तो ना ना मैं होई मैं होय हाँ होय होय यार दिला यूट्यूब भी कमेंट कर दे मैं पुराना साथी है मैं मुझे नजर नहीं हो रहे नाम ले ले किना को नाम ले ले बिना बस्ती कोई सब मुझे नहीं जानी जाओ बस्ती तो होय घरों में नहीं गया पता नहीं है को यूट्यूब खुला है ना पता नहीं है नहीं मतलब ये नहीं हो आवाज अभी जानू तो ओवर है तो इना भी नहीं हो ब्रो हाँ इना भी नहीं हो कुन हो ना कुन हो ना एक्टिंग ना ब्रो बिना नहीं मैं अरे इन्हें केस करूँ ना अपना गुजरो आवाज तो गिरे नहीं जानू बच्चा में देखलो थका है होगी एकलो तो स्कूल बुरा है बिया लगे मन आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपनी यूट्यूब चैनल तो बिचारे ना मैं अपनी कमेंट भी रिप्लाई न करे मन कमेंट कर देखिए मैं नंबर दी भी मैं ऐसे को ना मैं ना जाने सारी ना सही यूट्यूब पे चेक न करे मैं ना इन्हें कंटिन्यू करो लगे मैं सपोर्ट कर देंगे उधर मैं इन्हें गेस कर जाओ दे हाँ मानाई नहीं ना हो हाँ मानाई होय नहीं मानाई कौन मानाई न होय स्कूल एकलो तो बुरी रखा है मुझे अरे कुन दो ना दो याद मिले दो हाँ वॉइस तो लोग मानाई निस्ना मिले दो त्यो गर्ने को इन्हें याद करता मैं मार खाई रखा था हमने अरे मैं मार तो खाना है हाँ मार तो साथी ला तो खाना है मैं ए मिसा लगे भी मैं ला बिजे करना मैं कंधा इधर की जगह तो
খেলা বুঢ়া বিনা এইটো নাজানি কোৱা না ইয়াত ঘূৰি একদিন মই যেন এটা মেমৰি পিছি আছে মই যেন একবাৰ মই আমি এইটো নুখুনব ওলাই না নাকলা পাইখানা খেলাটো চিংগম আছে না আপনি খাই না মিঠা আছে কোৱাটো মিছা আছে মই কিবা নাই দেখি আপনি বুঢ়া এক্টিং কৰা না কি আছে এইটো ওচৰ মই নাজানো বোলে লিষ্ট নাম নলে বস্তু পিলে যে মই জানো দাদা মই ক্লাছ 6 না 7 দে মই মাইকিলতে ফ্লাইট কৰি থাকা দে আপনি আরে তুই আল্লাহ করে রে এ নহবো কিনা কোৱা আপনি লা মাইকিলো দে মই মাইকিলতে একদম আপনি টেক্সট কৰি থাকে মই মাইকিলতে বুজি নাপায় আপনি অলরেডি টেক্সট কৰি থাকা দো এইটো এনে টেক্সট ৰোৱা দো হয় হয় খুশি পাই না টেক্সট কৰা নহয় দে তো মই জানিও না তো কোন আছে মই আরে টেক্সট কৰা মই বেছি দিন টেক্সট কৰিছো আৰু আপনি তো কোন হলাও না চালু ফ্রেন্ড তো বেছি আছে তো মই জংখম মানুহ আছে মই যে লাষ্ট কৰিছো দে এহে रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना খম্মানো জংখম মানুহ হা আরে হলে বি জংখম মানুহ বেছি আছে তো মই মই বেছি ক্লজ মিলা আছে মই যেন বস বড় আব্বু আছে আব্বু আলা আবাস তো নয় আব্বু এজন যে বাজান আছে তো এজন মই ওভার আছে আপনি না ইয়াত ঘুরে তো মই ইয়াত করে ট্রাই তো করে আছে বলে কোন वाला हो না না কেনে একদিন ঘুরে আছে না আপনি তো না ইউটিউবে আছে কোন ফটো নি ঘুরে আছে ইউটিউব লাই তো চাই মই না কুরা পি দে আজিকালি তো হেলি না জানি কোৱা না আৱাজ বা জানিব তো মই ইনে ওচৰত থাকিলে ইয়াক খুব দিব মই ওচৰ কোৱা যে বো বলে না ব্রো কিলা বিজনেস করে লাগবা যে মই কি ফাৰ্ষ্ট জানিলি নাজানি না কিলা বিজনেস কৰিব ওই তুমি আজ হলিবি কথা কই যাইলে নে জানি যাও মই বাকি খাই না কি আইয়া বাকি তো মই তেরেছে তো তেৰা নাই কেমন যাবি মই কি নাজানি কোৱাটো over আছে বোলা কোনো না মই গেস কৰিলে বি না ওলাই নওয়াগানে হৈ যায় না আব্বু নইলে আপনি মানাই হ'ব দে বলে জংখম গৈছো না মানাই তো ইয়ানো দা আপনি সাথী থাকছেন আছে নাই নাই বিষয় যায় আৰু মানুহৰ নাম ফটা কই না নহলে আৰু আপনি আসি থাকো হলিবি মই কি পাহৰা না ক্লাস 6 লা হলে তো মন পাহৰি থাকিব তো মুরগি জোল ঘুরা তো আপনি আপনি বি খাইছে তো না তো মিলরে থাকলে আপনি বি খাই থাকিও নাই আপনি মুরগি জোল না আপনি লা খরলা আছে আপনি আনিছে তো আনি না কলনি মানুহ মারা তো আপনি সব জানিয়ে দাও কোনো না অতে কোনো না মই এইটো দিমাগ বিয়া আছে তো আপনি এইটো ফেল হোৱা আছে তো ক্লাছ কিমান তক পঢ়িছে মই কলেজ জানাই তো 12 তক পঢ়িছো তো এইটো তো দিমাগ বিয়া হোৱা ৰুখা তো নাই এইটো মই কিবা দালান হোৱাৰ কাৰণে ৰুকা তো দালান বি আছে আপনি তো আৰু এইটো ফেলে দিমাগ বি ভাল নাই ও গলে তো দিমাগটো অলপ ভাল আছে দে আপনি লও দে জানা নি আপনি না বাংলি হব তো বাংলি আকে থাপৰ মাৰো মানে কি বাংলি চাংলি এইটো আবো কি কৈ আছো দে কোন হব আকে ফটানি নকৰিবি ইউটিউবে হৈছে না কিমান তক নকৰিবি না সঁচা যে বুজি পোৱা নাই মই তো ৰখি যাইছে লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছ নাই কিবা ঘূৰি থাকিছে গানা খানা অলপ একটা দিদা ৰখি যাইছে না কি কাৰণে ফটানি ঘূৰি আছে না ছাতি গান তক পাহৰি না তো স্মাৰ্ট নকৰি দেই তুমি স্মাৰ্ট হলা নহয় গুচা ওলাই আছে মই এতিয়া তো গুচা লগ পালে চাকা বুলি ঘূৰিব দিলো যে ইমান তকটো নাযাবি দেই হা ইমান তকটো নাযাবি নাই কি হিচাপে পাহৰিব না মানুহকে জুলিকে টানি না মাৰো মই সঁচা কোৱা যে কোন না ইয়াত সঁচা কোৱা যে দিমাগ পুৰা ওলাই দিব দে মই আহি না জংখমলা গৈছে না
হয় গোৱা না আমনি জাংখামলা ন বাৰে তোমাৰ না ফেচ মিহিন কৰি দিব মই অলপ ক্ল'জ হোৱাৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ নামটো জাংখামলা পেচাক নাজানে আচ্ছা আচ্ছা হা কেনা কোৱা বলছো আল্লাহ কাছে যেতে না বলছো আল্লাহ কাছে ওই নকিয়া না দিবা আপনি প্রেম কইছিল আবার তো কই না জানেন নাকি ওই তো না জানা হইছে কোলা এই আপনি ইউটিউব কি মই চাইছো চাই না সাবস্ক্রাইব কৰিছে এনে আপনি প্রমোট কৰাই না আপনি লা মেনশন কৰি না কৰো নি কোনা মই কৰব আৰু বিয়া নগাই দে অলপ বিয়া কথা কৈছো মই নাই কি নাই চলো ঠিক আছে এইটো নম্বৰ না আপনি লা এইটো ফটোখন পঠাই দিও না অলপ ভাল ভাল থাম্বনেল আৰু কিবা এটা লগাও না আচ্ছা আচ্ছা দে চলো পিছলে টেক্সট কৰো